Best of 3 sa USJR Jaguars ug UV Green Lancers sugdan karon. Sila kapuyan sa report. Sugdan sa natangtangan og corona nga UV Green Lancers ug USJR Jaguars ang ilang panagparang sa best of 3 third place series sa Sisafi Basketball College Division sa Cebu Coliseum karong hapon. Kahinumdumang sa semifinals, ang 10-time champion nga Green Lancers gipalagpot sa USC Warriors. Human gitaktak ang foreign player nga si Jifakin Sagwara, ang Lancers ni Coach Don Bel Bilano magsalig gihapon nilang John Abad, Alfred Godilla, Rafi Octobre ug Chris Pirolino. Samtang ang Jaguars ni Coach Jun Noel magsalig og maayo nila ni James Regalado, Gerald Villahermosa, Kevin Villafranca ug foreign player Quintin Lozoladio. Ania ang schedule sa duha ka teams karong hapon. Kini si Leia Kapuyan alang sa Sunstar Pilipinas.